Okay, salamat sa inyong pagtanaw nining ako ang video. Ining mga orasa naga panginaot kita nga naamo sa maayong kahimtang sa inyong nahimutangan. Inyong ubos nga alagad si Pastor Ruben Iramis diri sa Hingoog City. Makiguban kaninyo sulod sa pipila ka mga minuto. Ni ining mga panahona, no? O salamat sa laing higayon nga kita magkakauban din ining ato ang panagkuyog sa ato ang video, no? So atong isgutan karon mga higala, mga kaigsuonan, mga paryente, ang mga butang nga dapat natong diskubrihan, ang mga butang nga dapat natong ikinabuhi ni ining presenteng kapanahonan. Kita mga lumalabay ra gyud ta dinhi sa kalibutan. O kinahanglan nga sa dili pa ta motalikod nini nga kalibutan atong mabuhat ang mga butang nga ipabuhat sa Ginoo sa ato. Daghan kay taog kanang gihunahuna nga buhaton, pero usa ka butang lang ang gusto sa Ginoo nga mahitabo diri sa atong kinabuhi. Sa panahon ni Kristo, iyan ang gisulti ngadto sa kanang ni Maria, ngadto ni Marta ug ni Maria, no? So ato nang mabasa sa Lucas, no? Ug muna karon daghan man ta og buhaton, pero atong isgutan ni ining taknaa sa atong panagkuyog unsa ang butang nga gitawag nato og usa gyud ka butang matupan ni Jesus Christ, no? Matupan ni Jesus Christ. Okay, so you can able to open your Bible in the book of Luke chapter number 10, beginning in verse 38 to 42. Okay? Okay, so shall we open your Bible or listen to me this moment, and we read the Bible in Luke chapter number 10, verse number 38 down to verse number 42. That is our message for today. All right, so you can able to open. All right, 38. The Bible says, "Now it came to pass as they went, that they entered into the certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. 40. But the Martha was cumbered about much serving, and he came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bide here, therefore, that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. 42. That one thing is needful, and Mary hath chosen that good part, which it shall not be taken away from her. Alright, so ato ning isgutan karon mga igsuon, mga higala ko din sa ato ang YouTube channel. Daghan kay tag nga gipanghuna-huna kaayo nga mga butang. Daghan tag mga pangbuhaton. Gusto na to ang tanang butang unsay masulod sa atong uto. Gusto na to nga buhaton. Ini nga pangunahuna sa una pa ni
So that is the normal of the mind of the human being. Mo ginay gitawag nato o kinaiya sa tao, no? Atong isgutan karon ang nahitabo diri sa panahon nga si Kristo miari sa kalibutan. Ug ang pag-ari ni Kristo sa kalibutan, kung imuha kining tutukan based sa Biblia nga mabasa nato bisan og dugay ng tukay nga nahitabo, pero ngimo makita dako kay kani siya og kalaputan sa ato ang sistema karon. Itawag nato ni sila og warning. Sila ang gigamit sa Dios, sila ang nahimong warning sa atong kinabuhi. Now, diri sa kung imo basa ingon siya samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iya mga tinun-an nahiabot sila sa usa ka balangay, diin may usa ka babae nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya dito sa ilang balay. So si Marta mi abi-abi ni Jesus Christ. Verse number 439, may igsuon siyang babae nga ginganlag og Maria nga milingkod sa tilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Verse 40, si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila. Busa miduol siya ug miingon, Ginoo, dili ba ka manumbalik nga ipasagdan man lamang ako sa akong igsuon samtang madupa gipasagdan ako lamang sa akong igsuon sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay. Sulti siya nga mutabang kanako. Ingon diri sa 41, apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguol og nahangawa ka sa daghang mga butang. Nga usara man unta ang gikinahanglan. Gipili kini ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha nini gikan kaniya. Okay, so muna atong mabasa din hino, muna atong mabasa, gibasa nato sa Bisaya, gibasa po nato sa in English, no, para di ta matawag og bias. Now, nining takna sa atong panagkuyog, atong bantayan ang istorya, no? Atong bantayan ang istorya nga sa diya nga si Kristo misaka sa usa ka balay nga gipanag-iya ni Marta ug ni Maria. Niya simpre kay dunagoy bisita sila, so normal magina nga naatay mga preparation sa atong bisita. Gani ang uban gani kung kinaiya sa mga Pilipino, kung anak mo higda katong pinakabag-o nga habol nga wala na gamit, mao may gamiton sa bisita. Sa una mo maginay normal, grabe kita ka hospitality sa itong mga bisita. Bisan ultimo nga plato kinanglan bag-o, dili nang gigamit kanunay katong istutaguan dito sa aparador, no? So muna ang kinaiya ginato kay kining atong kinaiya being a Filipino people, grabe kita ka hospitality. So makita nato si Marta, murag maong yun ana po siya batasan, no? Grabe kaysa sa ka nalinga hinsaka si Jesus sa ilang balay, o nabisi si Marta sa iyahang mga buluhaton sa pagpangandam sa ilang kanon, sa ilang preparation. So ingon ana kabisi si Marta, di ba? Mga busy si Marta sa pag-andam alang silang paniudto, no? Ingong diya sa verse number 19, ug ang igsuon niyang babae nga ginganlag og matupan niya ginganlag Maria nga milingkod sa tilan sa Ginoo nga namati sa iyang gisulti. Nakita na to ang duha ka babae, Marta o si Maria. Kini si Marta, kung imong tan-awon, na busy sa mga butang nga mga temporaryo, na busy sa mga butang nga mga lumalabay, mga matod pa ni Kristo mapanos.
o nga siguro muratag si Marta usahay ba na ang atong nabisihan bitaw gikan sa Lunes padulong sa Sabado hasta Domingo. Wala. Puro mga butang nga kalibutanon, mga butang nga temporaryo. Although dunay reason, dunay valid reason nga kini mga butang nga wala man si Christ miingon nga gi obserbaran ni Kristo ba si Marta kung unsa gid ang iyang focus. Imo makita si Marta na niya ang gitawag nato og worry about the temporary thing, temporary or what material thing. Iba na yung mga tao nga sama ingon ana para sa iyang kaugalingon murag imong makita mao'y priority nila ang ilang kaugalingon. Diba? Normal na. Kung ang tao gini ay mubo kayo ang iyang pagtan-aw sa Ginoo, pagtan-aw ni Kristo. So, kung di siya kasabot kung unsa si Kristo ka importante siyang kinabuhi, mao ginay movement, mao ginay mahitabo. Si Marta ingunana lang iya ka kapanan-aw, usa ka ordinaryong bisita si Kristo sa ilang balay. Ug mo na nga kung naay bisita, di na lang mo entertain sa bisita. Sige og pangitag unsay nabalakas sa mga butang nga mga materials, unsay paniudto, unsay snack, unsay ilang sudan, unsay ilang ipakaon. But kung imo makita, that is the signs of gitawag na to og material. Ano bang mga tao ba nga ang hunahuna mga butang sa kalibutan ang gihimong priority, no? Naana si Jesus sa kasabalay, pero ang ilang pagtan-aw ni Jesus usa lang gid kaayo ka ordinaryo nga dili ni Marta tagaan si Kristo panahon nga maminaw siya sa sulti ni Kristo. Si Marta walay pakialam ni Kristo. Imo makita na niya ang gitawag nato og worry about the temporary thing. Si Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18 ingon siya kay wala kami nagtan-aw sa mga butang nga kalibutanon. Kaya mga butang makita lumalabay lamang. Apan nagtan-aw kami sa butang nga walay nga di makita. Kaya ang maong butang nga di makita walay katapusan. So si Marta mao ang iyang ipukusan ang mga butang nga naa diri sa kalibutan. Gani siya wala gyud siya pwede man nga mulargo siya og adto didto ni Maria iyang hunghungan baka iyang istoryahan, pero naa niya ang gitawag og pagka nanudlo si Kristo, nagsulti si Kristo, pero iyang gidispalta, iyang gi-interrupt. No? Iyang gi-interrupt. Ingon sa 40 nga, but the Martha was cumbered about much serving, and it came to him, and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bide here, therefore, that she help me. Kanang mong statement that is as disturban. Kini daing tao nga murag kinaya ni Marta ang iya gyud nga ning adto siya ni Kristo nga iyang gidisturbo si Kristo sa iyang pagpanudlo. Pwede manutan niya nga iyahang sultian si Maria, sila na lang kaigsuon ko niya. Pero wala iyang gipaagi nga si Kristo gid iyang gidisturbo sa iyang pagpanudlo. That is reaction sa gitawag tao nga layo kaayo ang relasyon sa Ginoo.
layo kayo. Madala ingon siya, nagkapuliki siya. Ingon siya sa 19, may maigsuon nga siyang babae nga ginganlan og Maria, nga milingkod sa tila ni Hesus sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Lahi ang batasan ni Maria, verse 39, kay mas priority niya si Jesus. Ganahan siya nga maminaw sa pagtulon-an ni Jesus. Buti pasabot, naghatag siya og importante ni Jesus. Kana bitawng mga tao bitaw nga responsive kayo sa pulong sa Ginoo si Maria. Responsive kayo. Pero si Marta is disturban kaayo sa mga butang nga gitawag nato espirituhanon. Murag ma-disturb siya basta magisgot og mga butang nga may kalambikitan si Kristo. So wakagwanta mi adtog gid na siya dito ni Jesus Christ og iyang gi-interrupt ang pagpanunulo ni Kristo, kay gusto niya nga si Kristo mismo ang musulti ngadto ni Maria nga hala tabangi si Marta. Siguro kung dunay ingon ani nga panghitabo, siguro si Marta nagpalaban ni Jesus Christ, and then siguro ko si Jesus Christ, kung ordinaryo, valid reason ba yato? Nagkapuliki nga nung sa magkangawa man ni matabangi si Marta. So gusto na ni Marta nga maunay madungog niya. Usay mo anha ta sa Ginoo nga atong dalon bitaw atong mga butang pangunahuna nga mga gitawag nato mga higala o mga kalibutanon. Kung ang mga butang, ang mga pangunahuna nimo puro kalibutanon sama ni Marta, na nalinga sa mga butang nga kalibutanon, unya wala na paghunahuna sa mga butang nga espirituhanon, usa kana kadako nga sakit sa iyahang relasyon sa Ginoo. Ang iyang closeness, ang iyang kakontak kanunay mga butang nga kalibutanon. Ang tao nga sama ni Marta, mga tao kana nga gitawag nato og mga karnal. Dili gina sila gyud makasabot kung unsa ka importante si Kristo sa ilang kinabuhi. Kay mas palabihon pa nila ang ilang kaugalingon nga mga pamlano instead nga mag-agad sa plano sa Dios. Inintak naa sa kapunon o adlaw higala kung unsa nimo makita ini akong video. Kining Luke chapter 10 verse number 38 to 42, usa kini kadako kaayo nga mensahe diri sa atong kinabuhi nga ang mga butang nga mga kalibutanon, mga butang nga temporaryo nga gikaabalahan kay nato nining panahon na kung si Kristo mo'y atong pasultiho ni ana, dili na maoy right nga customary or attitude sa usa ka magtutuo ni Kristo. Wala gyud. Dapat ang Christian ingon ana tag mentality nga makakita ta unsa ang mga kakulangon ni Marta. Si Marta distansya kaayo sa relasyon ngadto sa Ginoo, kay nalinga og nabisi kaayo sa mga butang nga itawag nato mga temporaryo. Kanang labhonon temporaryo man na. Although importante man manglaba, importante man ang pagpangitag bugas, importante man ang kaya di man ta kinahanglan mo kaon man ta. Pero mas nimo kanang dautan kung kanang mga butang nga maunay matrap sa atong hunahuna ug malimtan nato ang tinuod nato nga usa ka hinungdan nganong nag-eksista diri sa kalibutan. Nag-eksista sa kalibutan tungod sa Dios. Ug dapat siya gyud ang mahimong number 1 sa atong kinabuhi. Diri na to makita si Maria nga gi-appreciate ni Kristo. Kung imong makita ang gisulti ni Kristo ngadto ni Marta, murag madiskuido si Marta tungod kay nagtuo siya nga mulaban si Kristo niya. Apan giingnan siya ni Kristo sa verse number 40, si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila.
Busa miduol siya og giingnan Ginoo dili kabalang manumbaling. Ang ipasagdan man ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay. Sulti siya. Nga mutabang siya kanako. Buti pasabot murag iyang gidiktahan si Kristo. Saay kini mga tao bitaw nga kalibutanon, mga tao nga nakapokus lang diri sa kwarta, nakapokus sa pagpasinso sa ilang kinabuhi. Dili nakahunahon ang Ginoo ang ilang hunaw-naon nga pwedeng ang Ginoo mosabot nila. Sama ni Marta. Si Marta nagkapuliki diri sa mga butang sa kalibutan. Usay dunay mga Kristohanon nga sama niini og kinaiya og batasan. Pero unsay gisulti ni Jesus Christ, abi ni Marta dapigan sa ni Jesus Christ. Sa 41 ingon si Christ, apan ang Ginoo mitubag kaniya. Marta, Marta. Kana ganing Bible kung i-repeat kini nagkaduha meaning. Dapat kana bang sa i-repeat na Marta, Marta. Naguol og nahangawa ka man sa unta matupan niya nga sa daghang mga butang. Daghang mga butang nga usahay nakapanglingan nato apan imong sigito nga usara man unta ang gikinahanglan usar di ay kabutang ang gikinahanglan why we are existing right now because God has one thing for you, for us, or for me to do for Him. Usara kabutang ang kung nag-exist man ta karon usar gyud kabutang ang gitinguha sa Dios nga atong buhaton. Usahay kidagan kitag mga butang nga ato ang giunahuna para sa atong kaugalingon instead para sa Ginoo. Ingon sa verse number 42, ipili ni Maria ang labing maayong ug walay makakuha niini gikan kaniya. Dapat pareha pa ni Maria. Nga si Maria iyang gihimong priority si Kristo sa iyang kinabuhi. Iyang gipaminaw, iyang gitagaag higayon nga si Kristo mahimong number 1 sa iyang kinabuhi. Si Marta, opposite ang ilang kahimtang Kay si Marta, mas giuna niya ang mga butang nga kalibutanon. Iyan ang gihimong ikaduha si Kristo. Pero si Maria, iyang gihimong number 1 si Kristo. Og mao nang hinungdana nga miingon si Kristo og kaniya usa lang ka butang nga gikinahanglan sa atong pagpuyo diri sa kalibutan ingnon tamo mga higala being a pastor of Temple Lights Baptist Church Independent usa ra ka butang ang gikinahanglan nato. Daghan man tingali tag yunahuna pero hinumdumi nga usa ka butang lang ang gikinahanglan sa Dios imong kinabuhi. Kana mao ang paghatag og panahon niya. Basa ang imong Biblia, tun-i og ikinabuhi. I-apply ang tanang prinsipyo nga naa diha sulod sa Biblia ug mabulahan ka one day usa ni mga adlaw. Daghang salamat ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Maayong adlaw.